হাই গাইস, এই মেঘা গাছ আমার গাড়ি কোথায় গেলে ধর ওই সামনে আমার গাড়ি। এই যে বাহ, গাড়ি তো আমার গাড়ি না। এই চোর 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 চোর, এ আমার গাড়িতে। এ ভাই, ব্যাগটা তো ব্র্যান্ড নিউ আছে, এই গাড়ি নিয়ে চলে যাই। স্পিডটা ও বাহ, বাহ, এ ভাই, এ ওए এ मैं निकला गड्डी लेकर रस्ते पे, एक मोड़ आया, मैं गड्डी लेकर আগেকার যুগের গানগুলো ভালো ভালো গান, গানগুলো আমার পছন্দ। সরি সরি ভাই, ইচ্ছা করে ঢুকি দি, ইচ্ছা করে ঢুকি দি, ক্ষমা করে দাও ভাই, ভাই ইচ্ছা করে ঢুকি দি, ইচ্ছা করে, ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও। এ ড্রাইভার, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, ভাই ওই লোকটাকে বলে, দাঁড়া দাঁড়া সাইড দিতে, ওই লোকটাকে বলে দিও যেন রাগ না করে। এ ভোসি, তার বাচ্চা হইলে পারে। গাড়ি কি উঠে একটা নিউজ সং ছেড়ে দিতে হবে। এ লোক যাচ্ছে বাবা, हट जा। भाई हो देखो ऊपर ऐसन হাট तो এখান থেকে, होई एकरा नीचे চল। कैसन। भाई हो देखो ऊपर গাড়ি চালাচ্ছে ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन। रे भाई, हमारा बुझाला ई झकास हो, पातर पातर होठ लाली पॉप लागता, चोलिया में दूगो आलू चॉप लागता, आ एक नंबर माल जिला टॉप लागता, आ एक नंबर माल जिला टॉप लागता, अरे आ पतली कमरिया लापा लॉप लागता। भाई हो देखो ऊपर ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन। हमारा बुझाला ई झकास है। रहिया में खूब अगरा के चलेली, मवहिन के दिल धड़का के चलेली, आ छोटे छोटे कपड़ा चढ़ा के चलेली, आ छोटे छोटे कपड़ा चढ़ा के चलेली, आ से कसी बदनिया देखा के अरे चलेली। भाई हो देखो ऊपर নিচে গিয়ে ऐसन মুখ টুক ফেটতে तो হবে होई एकरा नीचे कैसन। নেবে মেয়ের মুখ টুক ফেটতে হবে। এই গাড়ির সামনে এই চিৎকার ওরা, মুখ, বেরো বেরো, বই বই বেরো, এই গাড়ি থেকে বেরো, মেরে মুখ টুক ফেটতে হবে। গাড়ি থেকে ভদ্রভাবে বেরো। কেমন কেমন লোক, কত আমি তো ভেবে পাচ্ছি না, রাস্তায় গেছে ঢুকে যাচ্ছে। अरे माफ कर दो, ट्रेन के कारण।
16 साल के एज में बेजोर लागेली देख देख चांद ई चकोर लागेली आ चढ़ल बा जवानी पोरे पोर लागेली आ चढ़ल बा जवानी पोरे पोर लागेली आ दिलवा चोरावे वाली चोर लागेली भाई हो देखो ऊपर ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन हमारा बुझाला ई झकास है ऐसन माल पाई जे निहाल हो जाई सकल बल मुआयब कमाल हो जाई आ फिर जेल जाए के सवाल हो जाई आ फिर जेल जाए के सवाल हो जाई आ लागता ई गाना पर बवाल हो जाई भाई हो देखो ऊपर ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन हमारा बुझाला ई झकास है पातर पातर होठ लाली पॉप लागता चोलिया में दूगो आलू चॉप लागता आ एक नंबर माल जिला टॉप लागता आ एक नंबर माल जिला टॉप लागता आ पतली कमरिया लापालॉप लागता भाई हो देखो ऊपर ऐसन तो होई एकरा नीचे कैसन हमारा बुझाला